बंधु मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण शुभुची तो आपण को कही ना गोटे कथा मन नहीं अक्टोबर 18 रे बृहस्पति चलन हम अक्टोबर 18 रे बृहस्पति चलन ए विषय मु आपको जन आज मन पकईदेली आगे देखीदे मु अगस्ट 30 रु सेप्टेम्बर 6 जाए 27 नक्षत्र और 12 राशि उपरे पुंखानुपुंख आलोचना करिछि। अगस्ट 30 रु सेप्टेम्बर 6 मध्य 27 नक्षत्र और 12 राशि उपरे पुंखानुपुंख आलोचना करिछि जे बृहस्पति चलन रे क्यों राशि क्यों नक्षत्र केते परिमाण रे शुभ बा अशुभ फल भोग करेंगे टिके पछकु जीवे आउ देखीदेवे भल हम तापरे काली कही आज भी कहूँ काली भी कहबी जदि ईश्वर चाहती जे किसी कथा मानिबा निज ज्ञानी भावानी कारण आमे केही ज्ञानी नुह आमर ज्ञान नाही से माने ज्ञानी जे बड़ पुरुष आम पूर्व पुरुष जहाँ आम ना मनीष आमको मानव कह जाए से माने जहाँ जहाँ आम पाई लिखिदे गले ताकू पालन करिबा यथा सूर्यास्त 5:47 हम एणु 5:40 सुधा आम प्रस्तुत होगा एवं आम घर ठाकुर घरे आम प्रवेश करवा शुद्धभूत हो 5:40 सुधा आम ठाकुर घर को जीवा संध्या आरती करवा एतद्वारा 3टा लाभ हुए पूर्वपुरुष सन्तुष्ट हंती बा से बड़ पुरुष सन्तुष्ट हंती सूर्य सन्तुष्ट हंती ओ आम इष्ट देव जी आम घरे पूजा पाउछन से खुशी हंती त्रुटि करबानी तापरे आउ कौन मानिबा नवमी तिथि तेणु लाउ खाइबानी सकाळ 7:07 रु 8:38 मध्य 7:07 रु 8:38 मध्य कौन यात्रा करवानी ये कार्य आरंभ करवा जदि जरूर थाए ताले 7:07 पूर्वर बा 8:38 पर यात्रा आरंभ करवा काम आरंभ करवा यही कथा मानले कौन क्षति हो हाँ कौन कहले मानवे न मान न मान ढो मानवे ना हाँ मानवे आज कौन जानते मिथुन राशि घात 12 हाँ कन्या राशि पुरुष और बिछा राशि महिला घात चंद्र कुंभ राशि घात नक्षत्र 7:31 पर कुंभ राशि घात नक्षत्र सिंह राशि घात तिथि एणु मिथुन कन्या बिछा कुंभ सिंह यही 5टी राशि लोके टिके सावधानता अवलंबन करिवे हाँ मानिबे ना एबे आरंभ करिबा हमर कार्यावली मेषर तृतीय अवस्था एणु सुख शांति धन और आनंद मिलिब मेष पाई भल खबर न सुख शांति धन और आनंद मिलिब मन मुताबक योजना कार्यकारी हेबो बंधुंक सह संलाप हेबो शत्रु मित्र भली आचरण करिवे सोमवार हेतु ये समस्त सुख टिके अधिक बोध हेबो आपण अनुभव करिवे जेतिकी सुख शांति धन पाइबा कथा ताठु टिके अधिक पाइबे आसिया वृषंग पाखु वृष राशि
आज गोटे सन्देह दिन से समस्त सन्देह करेंगे निजे कौटी कलम खाता टंका रखीदे किंतु तंगर सन्देह हम घर अन्य मान प्रति से बोधे नहीं जाए इत्यादि। आज एक सन्देह दिन क्या से भरोसा विश्वास करें मन विचलित और व्याकुल है दुर्घटना घटवे और मन ठीक नहीं बोले असुविधा हम ना दुर्घटना घटवे दुसंवाद मिल पारे शोक करती एणु गोटे मंत्र जपंतु आज वृषराशि लोक मैंने ओं 5 थर कहे ओं हंग 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 5 थर कहे ओं हंग 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 हनुमते नमः यह गोटे जपंतु जपले मंगल हम। मिथुन श्रीचंद्र हेतु स्वास्थ्य भल मिथुन स्वास्थ्य भल लक्ष्मी लाभ जोग अच्छी सोमवार हेतु आय टे मांदा हो कहीं कहले सोमवार अधिपति हेले चंद्र मिथुन अधिपति हेले बुध चंद्र बुधर पड़े सोमवार हेतु आय टे मांदा है घात बार हेतु मानसिक अशांति आसव दुख लगे अकस्मात उच्च कोटिर सम्मान मिल पारे तथापि जो मानसिक अशांति तेणु बारंबार जिते विश्राम पाइबे 2टा अक्षर कहतु दुर्गा दुर्गा बस आसवा कर्कट पाखु मुझे आलोचना कर बंधु सेप्टेम्बर 15 तारिख सोमवार सेप्टेम्बर 15 तारिख सोमवार नवमी तिथि ए विषय आलोचना कर सोमवार विषय कर्कट राशि आज द्वादशावस्था सबू थाई किछि नथिला परी बोध हेब भोजन रे शांति मिलबनी वृथा कलहरे दिन जाइपारे अन्य को परामर्श दिंतु ना कर्कट राशि लोक गोटे नवेदन से अन्य को परामर्श दिंतु ना कारण यहाँ गोटे प्रकृति कर्कट राशि लोक मैंने अन्य को परामर्श दिखती किंतु किछि निजे पालन करती दियंती तेणु तेणु हुशियार क्या परामर्श दिंतु ना कारण जी श्रोता जहाँ परामर्श देवे सी आप खराब हो क्या किसी आडभाइस दिंतुनि। आज हम आलोचना करवा सेप्टेम्बर 15 तारिख सोमवार सिंह विषय सिंह राशि लोकों सुखप्रद दिन आज किछि नुआ कार्य आरंभ करंतु सोमवार हेतु लाभप्रद हेब धनागमत हेब हितैषी मित्र दुख सुख बुझिबे पड़ोसी और जीवन साथी पड़ोसी और जीवन साथी आज हसी हसेबे सुभोजन सुनिद्रा पाई खुशी हेबे व्यवसायी कर्मचारी और आईनजीवी आज माले माल व्यवसायी कर्मचारी और आईनजीवी माने आज माले माल हो प्रबल अर्थ हम आज यथेष्ट हम सिंह राशि आलोचना कले आम सेप्टेम्बर 15 सोमवार विषय आलोचना करुचे सिंह राशि आज घात तिथि एणु टिके निया भय अच्छी कौटी पड़ी जापे कौटी फटका ही जापे निया प्रति सावधान रुहतु नहले पस्तेबे। एबे आलोचना करवा कन्या कथा सोमवार 15 तारिख कन्यार आज घात चंद्र एणु मानसिक दुश्चिंता बढ़ीज सोमवार हेतु नीरवता अवलंबन कले भल बहुत शुणु कम कहतु ना कि कहतु हसी दिखाँ अपमान भय अच्छी कर्म चंचल रहिबे कर्म क्षेत्र आदर सम्मान और अर्थ लाभ हेब सबू भल जे टिके मानिबे सबुज रंगर वस्त्र पिंधतु बा कला रंगर वस्त्र पिंधतु भल हम बुद्ध खुशी हेबे और लक्ष्य पूरण हम बुद्ध प्रसन्न हेले चंद्र टिके पछे जीवे ना चंद्र हैरान करेंगे। तुला राशि कथा आलोचना करवा सेप्टेम्बर 15 तारिख सोमवार आज अशुभ दिन तुलापाई आज अशुभ दिन शुक्र चंद्र को आदर करती नहीं जेहेतु तुलार अधिपति हेले शुक्र सोमवार मालिक हेले चंद्र
ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ଜଗି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କଲେ ଭଲ। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ହୁସିଆର, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ଆମେ କିଛି କରିବାନି, ଭାବିବାନି। ହେଲା, ଆମେ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବାନି। ଏ ତୁଳାରାଶିର ବନ୍ଧୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ। ବିଛା ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୁଧ ହଇରାଣ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଧ ଆଜି ହଇରାଣ କରିବେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନ କଲେ ଭଲ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହନ୍ତୁ ଓଂ ହଂ 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 ହନୁମତେ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଗାଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନ କଲେ ଭଲ। ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେବ। ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଭୋଜନ ଓ ନିଦ୍ରା ମିଳିବନି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଅଛି। ଏଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥାଉ ଓଂ ହଂ 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 ହନୁମତେ ନମଃ। ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୋମବାର 15 ତାରିଖ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁର ଆଜି ସପ୍ତମାବସ୍ଥା। କଳହ ଯୋଗ ଅଛି। ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁସି ହେବେ। ମାତ୍ର କଳହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ବା ସାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କଳହ ଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି କଳହ କରିବେ। ହୁସିଆର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି, ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ବାରମ୍ବାର ହ୍ରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଜପନ୍ତୁ। ହେ ଧନୁରାଶିର ବନ୍ଧୁ, ହ୍ରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ହ୍ରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ହ୍ରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଜପନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର କଥା। ମକର ରାଶିର ଆଜି ଭଲ ଦିନ। ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ହାତକୁ ଧନ ଆସିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ। ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଓ ଧନ ଲାଭର ଦିନ ଆଜି। ଭଲ ଆୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ଦିନ। ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ମକର ରାଶିର ଲୋକେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର 15 ତାରିଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭର ପଞ୍ଚମାବସ୍ଥା। ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆୟ ଭଲ ହେଲେ ବି ବ୍ୟୟ କମ୍ ହେବନି। ଯେତିକି ଆୟ ହେବ ତାର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। ସାବଧାନ, ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା, ନହେଲେ ପରେ ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ। କୁମ୍ଭର ପଞ୍ଚମାବସ୍ଥା। ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆୟ ଭଲ ହେଲେ ବି ବ୍ୟୟ କମ୍ ହେବନି। ଆୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ଯଥା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦେବନି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସବୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ନିଜକୁ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜ୍ଞାନ କି ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦେବନି। ଆୟ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ଯଥା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦେବନି। ସନ୍ତାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ସୋମବାର 15 ତାରିଖ। ମୀନ ରାଶିର ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଦିନ। ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କେହି ଜଗିଛି ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା କରିବ। କେହି କଳହର ସୂତ୍ରପାତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ହେବ। ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ଏଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରାୟ ଅବସର ବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଖ ତ ଥିବ ତ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ବୃଶ୍ଚିକ ହେବ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି, କହିଦେଇଛି, ବୁଝାଇ ଦେଇଛି।
ଅଗଷ୍ଟ 30ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଭିତରେ ପଛକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର 12 ରାଶି ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କେତେ ଦୟା ଅଛି। ଆଜି ଏତିକି, ନମସ୍କାର।